السلام عليكم ورحمة الله. يسلم مزيان لاباس داروهم تنطلع غربتين بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو تو الموند فا بيان. اصلا سما ديت الشركة يا الكغاتان يفول كاين بزاف يا الكغاتان ديال الشينوا. Aujourd'hui ça va être un gratin au vermicelle. Bon, on les appelle le vermicelle chinois. الكغاتان هادي يستعمل ساوني الشعرية الصينية الشعرية الشينوا. الا قيس الطون الا قيس الخضر نيت، ولكن يقدروا نتي لك الحاجات تختار تقيم قيس الحاجه يدنا اللي داروا نتي ماشي ضروري قيس تقيم غاد اللي قيس ليا غنكي. بسم الله على بركه الله. داري غير الشعريه اللي نصين، داري غير الطون الزيت نص جي لو طون اي افيك سون لويل فوالا. داري غير الزيتون دو شامبينيون جي دي زوليف فير اي لي شامبينيون. شوف كلشي الخير هذا يستمع خصها تيتشري نتوما الحاجه اللي غطافور. Là j'ai des olives verts et champignons, mais il faut toujours les rincer et les mettre dans une poissoire comme ça, voilà, comme c'est en boîte, donc il faut les rincer. داري غير تغسل التزكزات اللي حكاهم مزيان الجهه اللي مقورن. J'ai la courgette verte, voilà, que j'ai râpé mais assez gros, comme ça fond vite. داري غير المعناس والقزبور، داري غير جي percé de coriandre، داري غير تيسكت اللي حكا une gousse d'ail râpée، à peu près 4 cuillères de l'huile d'olive، داري غير سنة المعالق 4 المعالق من زيت العود، داري غير azalem اللي bien chimique، des oignons et enfin les épices. J'ai le sel, les poivres, un peu de piment rouge et le gingembre. داري غير ناحيه العطريه، داري غير تيسنت، داري غير التحميره اللي حران، داري غير البزار، داري غير تسكن الجبير صافي. ان شاء الله نقيمي كيميك على حسب ما كنتي مش العطريه تيكان. لي زيبيس vous allez mettre selon votre goût. voilà. بسم الله على بركه الله. يسمع الزغوره الشعريه الشينوا سي هو مانيغلين سي سارتين 2 دقائق. Je vais ajouter de l'eau chaude. Je vais mettre le vermicelle à cuire à peu près 2 minutes. شويه نورو نستني الشعريه تالين الرز. J'ai le vermicelle ouvri qui est un petit peu dur enfin ma cuire. اسني يعني ملي كنديسن je vais mettre un petit peu de sel, une goutte de l'huile d'olive. voilà اسني يعني ملي كاتين نزيد العذره قطره باش ان شاء الله قيس هذا في المذاق يفولكين. Je vais mettre à bouillir à peu près 2 minutes et je reviens. السنه لا يسمى تسيس يعني 2 دقائق باش كنت تقور وريها دارت ان شاء الله. صافي السمن ديال الزيت غنقرا شحال خوشي الخضرات هاد. Je vais faire revenir mes légumes, voilà, l'huile d'olive, les oignons, je vais faire fonder un petit peu les oignons. شحال غنسمع على ظلمات شويه غادي متشحر شويه يسمع ندير طاسي. Je vais ajouter la courgette. J'ai à peu près 250 grammes de courgettes râpées. ريت كنرب يسمى نغسل اللي يحطها الفول كي في الكغاتان هذا ولا تقدروا بالسطيله على المذاق سي فول كي vous avez vu, le gratin n'est pas secret, j'ai pas mis de carottes, donc voilà. تقول قيس لي حزبه يسمع باش تيني شويه تلقى المذاق تقدروا بالسطيله. On revient un petit peu la courgette, elle est tombée là, on voit que elle est plus comme avant. Ben cette اسمه سور ديال البنسات ديال بزاف هكا كذا سير تيسكت لا يغطي. Si vous avez de l'ail en poudre, vous le mettez. Donc, تيسكت اللي نغلط بس كنتو كتفوتو كاع نقوي زيتون لي د شامبينيون لي زوليف ديال شامبينيون aussi. voilà.
j'ajoute le persil de coriandre, on garde ici, Inch'Allah, un peu de sel, on met les épices, le sel selon le goût. Ici, on a une charangue, alors qu'il y a des zitoun qui sont ici, le thon qui est ici, le thon est salé et le zar, les poivres. Demi-cuillère de chaque, si vous ne savez pas mettre les épices. Voilà. Demi-petite cuillère. اسمها سكنجبير ديال نص معلقه كيدير في حاجه شوفوا العصا ديالهم السنان ديال الاطريات زيد التحميره اللي الحراق le piment le paprika piquant voilà vous n'êtes pas obligé d'en mettre aussi. La farce des snifs qui bzaf, je voudrais casser les gratin. Oui, les bzaf isnoués. Cette farce ne demande pas beaucoup de cuisson, donc la courgette elle est facile. Les champignons sont en boîte, les olives. Donc voilà. J'ajoute le thon avec son huile. Après j'ai aussi 250 grammes. غادي نسمع كنربع على الثوم الزيتونس بالنسبه للسكر ما كنبدا بزاف الفلفل voilà l'odeur sent trop bon كتريح بزاف الفلفل يسمع كاس نزيد على الثومات Je vais attendre à peu près 5 minutes de cuisson et après j'éteins. On va se mettre à peu près. Donc, Inch'Allah, c'est ça. اسمع كل 5 دقائق غتلقاو شي تبارك الله الوانيت كيتخلط مزيان. اسخا غيبرد. Ça y est, la cuisson est terminée de la farce, donc je vais attendre un petit peu pour que ce soit froid. La sauce béchamel. Je vais préparer avec vous une sauce béchamel. J'ai 2 grandes cuillères de beurre. Voilà. Et bien sûr 2 grandes cuillères de farine. دايرين سنات معلقه مقرن الفرصه يسمى فرص ولا فرينه انا استنيت كتورات تجمعوا لا والو تركا نسكن بركه داري غنيت البزران تاع الكورنوس اللي تجمع بغيت ça parce qu'il y a plus de farine. Il n'y a pas de grumeaux. Et bien sûr, on va ajouter le lait. نزيد اسم الحليب. نصيدوا الحليب. 500 ml de lait, demi-litre en fait. Voilà. J'ai essayé de bien diluer la farine et le beurre. Je la farine à lait. Je mets un petit peu de poivre. Il y a encore un petit peu de sel. C'est selon les goûts. Mais une pincée, c'est obligé. كيعطى الفرماج اللي كنغيكا رباه كوني تيجا من وين دارو نتيلا ودايرنا كان كاريات. Je vais mettre ce fromage, j'en ai mis 3, voilà.
بس ديال ما داك بزاف يفول كي نسمع الفرماجات. Ce fromage donne très bon goût à la béchamel. ديال تسمى صافي ديك السمار ديسيس ان شاء الله. يفسي الفرماج عن البسيلان. Je vais remuer jusque le fromage soit fondu, que ça mijote. يسمى la béchamel à Celsius. صافي بركة كيس la cuisson est terminée de la béchamel. La béchamel elle est comme ça, un petit peu épaisse. Je veux pas qu'elle soit très épaisse. Il faut que ce soit comme ça, voilà. Ça يسمى تزود غير باش تبقى بزاف فرطدناي. يسمى la sauce béchamel différente, c'est bien et الشعرية. Je vais ajouter la moitié de la sauce béchamel sur le vermicelle. Voilà. Voilà. Je vais ajouter bien sûr la farce. Je vais faire un mélange. Et bien sûr, ça va être bien mélangé. نكون شي خلطة يستمعتي. خلطة مزيان غير صافي ان شاء الله فيه غتوصل لي غير التنسيون. الشعرية الصينية قديا كيس لا بيشاميل فيها كاين ما تبارك الله تورتنوي بزاف عطيت بسوسة. بسم الله نريد نمولي الكغاتان ان شاء الله. اللي مرا ديالها كانت موديت نخيران الزيت لانكم داروا نتيلا نكمتاس. J'ai un moule en verre. Si vous avez un autre moule, vous pouvez le mettre. Moi j'ai mis du beurre. J'ai beurré le moule, mais vous pouvez mettre de l'huile. Comme des semaines سقمت الزيت. نقدروا نكروطاو يدنا وداروا نبغى نجاش تقوم نكروطاو يدنا اللي كشن الفرن. بسم الله. غتفي ان شاء الله على فرصنا غيكين صغير. Croyez-moi, ce gratin est un délice. غتصوبها ان شاء الله وري غدارون. Je vais bien l'étaler, après je reviens pour la suite. Oui, c'est bien que béchamel ils ont fait la décharne. Je vais ajouter la sauce béchamel qui m'est restée. Voilà. J'ajoute par au-dessus. Voilà. Voilà, j'étale bien sur le gratin. Très bon gratin pour le dîner ou pour surtout le dîner. Des fois on ne sait pas quoi faire. C'est un gratin très facile si on a tous les ingrédients à la maison. وهذا يسمى تفهم تيتشنت سيمنسين غير مكلي. الكراط هذا يسمى تفهم تيتشنت سيمنسين غير مكلي. يقدر ندخل شي القوامه د الليل وناخد القوامه دارو نتيلا ندير من القوام ديالنا ان شاء الله. يسمى كتساوي لنا كاع صوص بشاميل زوفلا. J'ai mis la sauce béchamel, je vais mettre un petit peu de fromage, voilà. كاسك الفرماج هذا اللي يحكم. صايسمي ان شاء الله تنشمس الفرن كي غادي يحمر زوفلا هكا. الشغافله دوز الدار صافي غدو كان يحمر ان شاء الله الزوفلا كان الفرماج تحمر صافي غادي ينوى كلشي كيس. Je vais mettre mon gratin, le faire gratiner par au-dessus, le faire sortir. Voilà, je reviens ان شاء الله. صافي يسمى الكاطا ناقصو فاختي تزغ الفرن تحمر مزيان الزوفلا الفرماج اللي سنيه. Notre gratin a pris des couleurs, il est bien gratiné. Je vais couper un morceau. Voilà.
نهار هاتي بارك الله كيسهل المذاق بزاف بزاف يفولكين. صافي سمعكم كنت يعجبك الكاطي هادي ان شاء الله تجربوا. كنت تعجب لا فيديو لازم دير لايك. Si la vidéo vous plaît, que vous avez testé le gratin, n'oubliez pas de m'envoyer un like et un commentaire pour m'encourager. Je vous remercie. رست ما كنت تعجب يعني كنت تجرب الكراتان ديال ان شاء الله يعجبكم. نمتي تدغ لي كومونتير ايوا السلام عليكم. غدا ان شاء الله فيديو جديد. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.